हाय फ्रेंड्स नमस्कार मोर चैनल को मु आपण को स्वागत करछि। आशा करछि आपण माने बहुत भलरे थिबे। आमे भी बहुत भलरे अछु। आज मंगलवार दिन 12टा एबे हेलानी आ मु एबे वीडियो स्टार्ट करली। गाधेई की खाई सारी की रोसे भी सरिलानी। रोसे मु सार देछि। आज साग तोड़िली बाड़ीरू सब मिक्स कर देछि साग आ भजा गोटे भाजिछि आ कोबी घांट करछि आ डाली। तो रोसे एते जल्दी सरी गला एइथिपाई मु आज कंथा सिलाई करबी। तो सेतिपाई रोसेईटा सारी देकी बसबी एबे 12टाରୁ 2टा तापरे हजबैंड आसिले खाइबे। तो सेतिपाई रोसेईटा सारी देली बसिले थरे आ उठिकी पुणी तत्तरे रोसे करिया पई टाइम हबो भी नै। तो सेतिपाई रोसे सारी देली। आ मु आज कंथा सिलाई करिनी शनिवार ठु करूची। शनिवार गोटे करिली आ रविवार तो टाइम हेलानी सब धुआ धुई है कपड़ा फपड़ा सब धोइली आ बणे जाइथिलु। आमे 12टारे ही बाहरी दिन 12टारे गलु संध्या राति 8टारे आसिलु। तो से दिन करि पारि नथिलु। आज सोमवार गोटे करिली आज मंगलवार आज आ गोटे पका हेछि। तो मु देखेबी आपण मानकु आपण माने देखिबे आ कमेंट करिक निश्चिंत भाव जनइबे। मु विश्वास करि पारुनी जे मु कंथा सिलाई करिछि। मु केबे भी माने कंथा सिलाई करिनी जो एमती लोक को दिया हुए सिलाई करिया पई आ से सिलाई करके आनी दियंती। ए जो राउरकेला रे भी सेक्टर रे थिले बेले मु से जो गाड़ी रे आसंदी लुना रे से तांकु देले से माने सिलाई करके आनी दियंती या गाँ रे देले भी गाँ रे सिलाई कर दियंती। तो मु कहली एबे तो गाँ को भी आउ जाइनु। तो सेति पे छुआ मानकर भी कपड़ा थिला आ बेडशीट भी थिला आ बेडशीट गुड़ा किछि थिला आ साड़ी भी थिला। तो मु कहली नाइ एबे तो टाइम अछि आ एटी क्वार्टर माने बड़ साइज भी क्वार्टर अछि फांका भी अछि। मु राउरकेला रे आसला बेड नै के आसीथिली आ एबे कंथा आरंभ करछि। 2टा कंप्लीट कर देइछु। आज गोटे पका हेछि आ मु देखिबी चलंतु। तो फ्रेंड्स देखंतु एटा शनिवार दिन मु पकेइथिली जो कंथा आ बेडशीट देकी मझिरे जो कपड़ा गुड़ा छुआ मानकर सब कपड़ा थिला आउ से गुड़ा को देकी एटा करा हिची। आउ मु साइड गुड़ा मारी सारलिनी। देखंतु एमती केते सुंदर हेछि सिलाईटा आ मझिरे गार पड़िछि सुतार आ एतिकी बाकी अछि। आ एबे टाइम हेलानी दिन 1 आ मु वीडियो करिबिनी बोली भाबुथिली। तापरे वीडियो भी तो जाइनी आज 1-2 दिन हेलानी। तो सेति पई मु कहली एटा तो सिलाई करूची तो आपनको सहित शेयर भी कर देउची। आ देखंतु मु आ एतिकी बाकी अछि आ मु एटा मु भाबीची केबे सरिबो। मु भाबीथिली केबे सरिबो मु जणा नै। मते तो लागे कि मासे खंडे ही जिवो बोधे किंतु शनिवार दिन स्टार्ट करिथिली आ शनिवार दिन ही राति 9-10टा हैला सरीगला। से दिन ही गोटे कंथा मु अधा कर देइथिली। तापरे हजबैंड आउ टिके मझीटा बाकी थिला 2टा लाइन कर देले। तो मु अंटा भी बहुत बथा लानी माने बसिछि न 12टारू बसिथिली 2टा तापरे 4टारू 5टा 6टा 7टा एमती बसिथिली। बहुत अंटा भी बथा होतिला। देखंतु आ मु गोटे हाथ रे ही माने मोबाइल धरिछि आ तो आपण को मु सिलाईटा देखै दउछि। आपण माने जानिथिबे तो मु कोन एक्स्ट्रा देखैबी। तो फिर भी करूछि आपण को देखै दउछि। किछि खराब भाबिबेनी जे सिलाईटा देखौछि बोली कि। तो फ्रेंड्स देखंतु एमती छुंचीरे गड़े कि सुताटा सेठी छुंचीरो रे छुंची तळटारे देई देबे हेले मझिरे गारटा आसी जिवो। तो देखंतु एमती करिले आ गोटे हाथ रे मोबाइल धरिछि सेति ओडा होछि देखैबा पई। तो फ्रेंड्स देखंतु शनिवार दिन राति 10टा हेलानी हे जाइथिला कंप्लीट हे गला। मु तो 8टा जाई करली 12टारू मु बसिथिली अंटा पिठी सब लागी गला माने बहुत बथा हला आ करि पालेनी। जाई गडिली तापरे हजन आ टिके मझीटा बाकी थिला 2टा लाइन थिला तो से कर देइथिले। तो शनिवार दिन ही एई कंथाटा कंप्लीट हेइछि। देखंतु आ मते कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत भाव रे जणैबे। फर्स्ट टाइम मु ए कंथाटा तैयारी करिछि।
ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ମାସେଜ ହେଇଯିବ କି କେତେ ଦିନ ହେବ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ସାଙ୍ଗ ଦେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ, ମଝିଟା ଫାଙ୍କା ଥିଲା ସେ ଲାଷ୍ଟରେ କରିଦେଲେ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ସୋମବାରର କନ୍ଥା, ମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ପକା ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ 4ଟା ଛୁଞ୍ଚି ଏକାଥରେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ବି କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ 4ଟା, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଘଣ୍ଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା କରିସାରିକି ଆଉ ଖାଇଲୁ 2ଟାରେ ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ଏଇଟା ତାପରେ 4ଟା ଛୁଞ୍ଚି ନେଇକି ଏକାଥରେ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କପଡ଼ାକୁ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବେ ନା, କଲର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଟି-ସାର୍ଟର, ସାର୍ଟର, ଡ୍ରେସ୍ର ଯାହା ବି ଅଛି ନା ସେ ବାହାର କରିଦେଇକି ତାପରେ ଭିତରେ ଦେବେ, ତା ଉପରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦେବେ କି ଶାଢ଼ୀ ଦେବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେଇଟା ଦେଇକି କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, ତ ସେଇଠି ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ଘରକୁ ଆସିକି ଛାତ ଉପରେ କରିଦେଉଥିଲେ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ରେ ବି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ। ଏଠି ବି ରାଉରକେଲାରେ ବି ମୁଁ ସେକ୍ଟରରେ ଥିଲି ବେଳେ ଦେଇଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍, ତ ସେମାନେ ସିଲେଇ କରିକି ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ 4-5ଟା ସିଲେଇ କରିଲି, ମାନେ ସେମାନେ କରିକି ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଘରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା 4ଟା ହେଲାଣି। ତ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଆଜି ପିଆ ହେଉଛି, ଆପ୍ରେକ୍ସଟା ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କଟା। ତ ଆଜି ସୋମବାର ଥିଲା, କ୍ଷୀର ଚା ଏସିଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଲେଇ କରୁଛି ଚା ପିଇକି। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କର ବୋଲିକି, କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଟିକେ କର, ମୁଁ କରୁଛି, ଦେଖେଇବି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଇଠୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ କଲା ବେଳକୁ କରିଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆମର ଉପର କନ୍ଥାଟା, ସୋମବାର କନ୍ଥାଟା ସୋମବାର ଦିନ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ରାତି 9ଟାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପକା ହେଇଛି, ମାନେ ଆଜି ପକା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆଜି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ଟା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଦିନ 1। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ମଝିଟା, ଏକାଥରେ ସେଇ 4ଟା ଛୁଞ୍ଚି ନେଇକି ହିଁ ଯିବି, ହେଲେ ବେଶୀ ସିଲେଇ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏମିତି କପଡ଼ାକୁ ରଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ତାପରେ କେତେବେଳେ ସରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ମୋର କନ୍ଥା ସିଲେଇ ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 8ଟା 10ରେ ମୋର 3rd କନ୍ଥା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ମୋର ରାତି 10ଟା ହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ସୋମବାର ଦିନ 9ଟା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି 8ଟା 10ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଆଉ 3 ଦିନରେ 3ଟା କନ୍ଥା ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 8ଟା 20। ଆଉ ମୁଁ ରାତିରେ ରୁଟି କରିବି, ତରକାରୀ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର 3ଟା କନ୍ଥା 3 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ମାସେ ହେଇଯିବ କି କେତେ ଦିନ ହେବ କନ୍ଥା, ମୁଁ ଜାଣିନି, କେବେ ବି ମୁଁ କରିନଥିଲି। ତ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନରେ କରିଦେଲି। କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ତ କରିଲି ନା କନ୍ଥାଟା, ତ ଶେଷ କେତେବେଳେ ହେବ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଇଠି ହିଁ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ରୋଷେଇ ସବୁ ସାରିଦିଏ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା, ତାପରେ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ବସିଯାଏ। ସେମିତି ଘଣ୍ଟେ ବସେ, ତାପରେ ଉଠେ, କାମ ବି ଥାଏ ଘର କାମ, ଉଠେ, ତାପରେ ବସେ, ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ 3ଟା କନ୍ଥା 3 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ଆଉ ଅଣ୍ଟା ବି ପେନ୍ ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଉଠା ବସା, ମାନେ କାମ କଲାବେଳକୁ ଉଠ, ତାପରେ ଆସିକି କନ୍ଥା ସିଲେଇ କର, ଏମିତି କରିକି ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବି ପେନ୍ ହେଉଛି ଏବେ। ଆଉ ଅଣ୍ଟାରେ ବି ବହୁତ ଜୋର କାଟୁଛି। ତ ତାପରେ ଛୁଞ୍ଚି ବି ଏମିତି ପେଲି ନା ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଏମିତି ପେଲିକି ବି ଏଇଠି ବଥା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏବେ କରିବିନି, କପଡ଼ା ତ ଅଛି, 2-3 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଆଉ ରାଉରକେଲାକୁ ଗଲେ ସେଇଠୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିବି। ଏଠି ଆଉ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ରହୁନଥିଲି କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ତ ସେଇଠି ରାଉରକେଲାରେ ଥାଏ।
ଏଠି ଶାଢ଼ୀ 4-5ଟା ହିଁ ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ କଟନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତ ରାଉରକେଲା ଗଲେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବି, ଆଣିକି ଆଉ 2-3ଟା ହବ କରିଦେବି। ଏବେ 2-3 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କନ୍ଥା ସିଲେଇ ଦେଖେଇବିନି ଭାବୁଥିଲି, ହଜବେଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କନ୍ଥା ସିଲେଇ ଦେଖାଉଛି, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଉନଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିବି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।